नमस्कार, मैं रवि शुक्ला, नॉर्थ ईस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। ओडिशा में दशक का सबसे बड़ा ट्रेन दुर्घटना, मरने वालों की संख्या 288 से अधिक। हजारों की संख्या में मरीज, सिर्फ एक काउंटर। सिलचर सिविल अस्पताल में बड़ी बदहाली। रामनगर में सड़क दुर्घटना में 3 युवक की मौत। स्कूटी और बाइक के आमने सामने टकराने से हुआ हादसा। सिलचर कालीवारी में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या। फुटबॉल मैच को लेकर था झगड़ा। मार्गरीटा में जंगली हाथियों का हमला, कई लोगों के घर हो गए तबाह। अब खबरें विस्तार से। उड़ीसा में हावड़ा चेन्नई कोलकाता ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 288 से अधिक हो गई। इस हादसे में 900 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पूर्वी भारत राज्य में सरकारी अधिकारियों ने इसे एक दशक से सबसे अधिक भयावह दुर्घटना का नाम दिया। इस बीच कोलकाता में बांग्लादेश के उच्चायोग ने दुर्घटना की जानकारी के लिए एक इमरजेंसी नंबर शुरू किया है। कई बांग्लादेशी यात्री इलाज के लिए कोरोमंडल एक्सप्रेस से कोलकाता से चेन्नई जाते हैं। नतीजतन आशंका जताई जा रही है कि इस भयानक हादसे में बांग्लादेशी यात्री भी शामिल हो सकते हैं। ओडिशा दमकल विभाग के महानिदेशक सुधांशु सारंगी ने राइटर्स को बताया कि अब तक 288 शव बरामद किए जा चुके हैं। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने एक ट्वीट में कहा कि मरने वाले की संख्या और भी बढ़ सकती है। पता चला है कि बालेश्वर स्टेशन से 40 किलोमीटर दूर बहनागा स्टेशन के पास शाम 7:30 बजे करीब ट्रेन की मालगाड़ी के आमने सामने टकराने से हुई घटना। ट्रेन की रफ्तार तेज होने के कारण कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रेल हादसे में बंगाल के कई लोग शामिल हो सकते हैं। बचाव अभियान चलाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक टीम वहां भेजी जा रही है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कोरोमंडल एक्सप्रेस में एक मालगाड़ी को टक्कर मार दी। नतीजतन कोरोमंडल एक्सप्रेस की पहले 3 डब्बों को छोड़कर बाकी सभी डब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि देश के रेलवे अधिकारी दुर्घटना के कारणों के बारे में तत्काल कुछ नहीं कर सके। सिलचर रेलवे स्टेशन के अधिकारी के अनुसार बराक घाटी के कोई भी यात्री इस घटना में शामिल नहीं होने की जानकारी दी गई है। उड़ीसा रेल दुर्घटना के बारे में नॉर्थ ईस्ट न्यूज के चीफ एडिटर मणिभूषण चौधरी और संवाददाता राजू दे जब सिलचर रेलवे स्टेशन के अधिकारी से मुलाकात कर जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने कहा कि बराक घाटी का कोई भी पैसेंजर इसमें शामिल नहीं है अभी तक की सूचना के अनुसार। सिलचर सिविल अस्पताल सिलचर शहर और आसपास के इलाकों के लोगों के इलाज के लिए मुख्य केंद्रों में से एक है, लेकिन कभी कभी यहाँ की अत्यधिक बदहाली को देखकर बड़ी पीड़ा होती है। कभी जल निकासी की समस्या, कभी लोग मरीजों से भेदभाव करने की शिकायत करते हैं। कई बार तो काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी डॉक्टर अपने चैम्बर में उपलब्ध नहीं होते हैं। अब एक और समस्या खड़ी हो गई है। मधुबन की रहने वाली बुजुर्ग महिलाएं जिनकी उम्र 70 से अधिक है और रंगपुर से लगभग उसी उम्र की अन्य महिलाएं आई हैं। इसके अलावा सिविल अस्पताल के काउंटर के सामने विभिन्न क्षेत्रों से आए कई महिला और पुरुष लाइन में खड़े हैं, लेकिन कर्मचारियों की संख्या एक ही है। कई लोगों को कई घंटे वहां खड़े रहने के बाद भी टिकट नहीं मिलता है और बिना टिकट के वहां डॉक्टरों को दिखाना नामुमकिन है। अव्यवस्था चरम स्तर पर है। नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट নিউজে আমি মণিভূষণ চৌধুরী আপনাদের পাশে আছি। আপনারা দেখছেন এখানে এতক্ষণ ইনসার্টে দেখেছিলেন প্রচন্ড ভিড় এবং ভিড়ের মধ্যে অনেক রোগীরা আছেন এবং ভিতরে দেখছি মাত্র একটি কাউন্টার। এখানে একজন কর্মী কাজ করছেন, বাদবাকি 2টো কাউন্টার, এখানে কোনো কর্মীই নেই। পাশে আছেন অনেক রোগী এবং তাদের অনেক অসুবিধা চলছে। না না, এখানে প্রচুর মানুষ এখানে দাঁড়ানি, সবই তো কষ্ট করতেছে। এখানে কাউন্টার মাত্র একজন মানুষ, এই একজনে কি খাবার করব? একজনে কি খাবার করবে এতগুলা মানুষে? এই পাবলিক যাইতো কই? মানুষ তো কত অসুস্থ, কত দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আইছে এখানে। আপনি কতক্ষণ থেকে আছেন দিদি? আমি তো প্রায় 1 ঘন্টা। 1 ঘন্টা? আমি তো 1 ঘন্টা। এরা যে দাঁড়াইছে আরো তো প্রায় 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা থেকে সব দাঁড়াই আছে। আমি একজন বয়স্ক মানুষ, 1.5 ঘন্টা থেকে আমি দাঁড়ানি। 1.5 ঘন্টা থেকে? 1.5 ঘন্টা থেকে। সকাল 9টার সময় আমি আইছি। এলেন কোথা থেকে? বাসা কই আপনার? মধুরবন। মধুরবন? 1.5 ঘন্টা থেকে? 1.5 ঘন্টা থেকে আমি দাঁড়ানি। বসতে বসতে এখন হচ্ছে প্রতিদিন এই সমস্যা থাকে? প্রায়ই এই সমস্যা থাকে। আমি তো গত কোন দিন আইয়া শেষ পর্যন্ত যখন বেলা 12টা বাজছে আমি বলছি আর হইছে না, তখন আমি গেছি গিয়া। কিরকম হইলে শুনছেন কিরকম? তারা তো সরকারে তারা রাখছে, কিন্তু একটা কাউন্টারও মাত্র একজন ভদ্রলোক, এগুলা মানুষের কেমনে খাবার করবো? এটা তো ঠিক না। আমরা জানি 9টায় আইছি। 9টায়। এখন তো বাজে
10:15 হ্যাঁ এখন পর্যন্ত নাইনি। কই ঘর আপনার? রংপুর। রংপুর থেকে। হ্যাঁ, এই দিদি বলছেন, দিদি একটু বলুন তো কি বলছেন একটু। 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা থেকে মানুষ লাইনে দাঁড়ায়, এখানে কষ্ট 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা। আমরা পেশেন্ট এখানে বুয়াত আছে, বয়স্ক পেশেন্ট। আমার দ্বারা তো সম্ভব নাই, কাউন্টার তো খালি আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র একজন মানুষ এখানে কাউন্টারে ডিউটি দিচ্ছেন, বাদ বাকি কোনো মানুষই নেই। এটা কারো দ্বারা সম্ভব না, এটা বক্তব্য হচ্ছে সবার। নর্থ ইস্ট নিউজে আমরা দেখছেন, আমরা একে একে বিষয় তুলে ধরছি। ধন্যবাদ। खबर मिलते ही नॉर्थ ईस्ट न्यूज के संवाददाता राजू दे और मुख्य संपादक मणिभूषण चौधरी वहां पहुंचे। आइए देखते हैं कि हमारी स्क्रीन पर उनकी रिपोर्ट क्या कहती है। নমস্কার, নর্থ ইস্ট নিউজে স্বাগত জানাই। আমি রাজু দে। আজকে দেখা গেল ওপিডিতে প্রচণ্ড ভিড়, অনেক বয়স্ক মহিলারা ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়েছিল লাইনে, কিন্তু ওদের মানে টোকেন যেটা হয় ওপিডিতে সেটা হচ্ছিল না। তার জন্য প্রচণ্ড ভিড়। সেই ব্যাপারে নিয়ে আমরা সুপারিনটেন্ডেন্ট সিভিল হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। দেখা যাক উনি কি বলছেন এই ব্যাপারে। অ্যাকচুয়ালি আজকে যেটা মানে আউটডোরে যেটা রাশ, আমাদের দিনে দিনে রাশটা বেড়েই যাচ্ছে, কিন্তু মানে আমাদের একটু ম্যান পাওয়ার শর্টেজ আছে। আর যার জন্য মানে আমরা মানে আফটারনুন শিফটেও আমাদের হসপিটাল স্টার্ট হওয়ার জন্য আমরা ইমার্জেন্সিতেও ম্যান পাওয়ার দিতে লাগে। আজকে একজন অসুস্থ হয়ে গেছে, ওর জন্য ও আসতে পারেনি, আর একজনের অফ ছিল। তবে আমাদের আরেকজন ম্যাম আছে স্টাফ, ও এসে এটা হেল্প করেছে, এটা কোপ করেছে আর কি, ম্যানেজ হয়ে গেছে। কিন্তু কথা হলো যে আমাদের মানে হসপিটালের জন্য আমাদের ওপিডিটা চালাতে লাগে, আর ইমার্জেন্সি পার্টেও আমাদের চালাতে লাগে। দুইটাই আছে, কাউন্টার আছে। সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য এক্সট্রা নেই, অনেক বয়স্ক মানুষ দেখা হ্যাঁ আছে, আমাদের আছে। তো আজকে অনেক কষ্ট পেয়েছে। হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে, মানে সেটার জন্য ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মানে দিনে দিনে রাশটা অনেক বেড়ে গেছে। এখন 500, 600, 700 টাচ করে যায়। হ্যাঁ, এটা মানে ইদানিং অনেক বেশি বেড়ে গেছে। আর আমরা ম্যান পাওয়ার জন্য আমরা স্যারকেও বলতেছি, আর আমরা এখন ইদানিং একজন জয়েন করেছে দেখেছি, আমরা ওনাকে ইউটিলাইজ করবো ওপিডিতে। সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসাবে আমি আছি লাস্ট ইয়ার জানুয়ারি 28 থেকে আমি জয়েন করেছি। আই ট্রাই মাই বেস্ট। আমি এটার জন্য চেষ্টা করে যাবো। सिलचर रामनगर बाईपास पर शुक्रवार की रात भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई और 1 घायल हुआ। जानकारों के अनुसार शुक्रवार की रात यह भीषण सड़क हादसा स्कूटी और बाइक के टक्कर से हुई, जिसने 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और यातायात विभाग के अधिकारी स्थानीय लोगों के साथ मौके पर पहुंचकर तीनों मृतक युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया और इस हादसे में घायल युवक दीपांजन दत्तो के इलाज के लिए सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। मरने वाले तीनों युवकों का नाम रेहान चौधरी, सुहेल खान, कुणालकर बताया गया है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज के विशेष संवाददाता सुरजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट। কিতা নাম? রোহন চৌধুরী আর আরেকজন লোকে কে আসলা? রিপু সোহেল। কই থেকে যাওয়া যাবে তারা? এটা তো হাজিয়ালি কানি খাওয়া যাওয়া আসলাম। আমিও হাজিয়ালি কানি খাওয়া দিতাম কই, আমরা মাটিওয়ালা নিয়ে আসলাম মনো। যাওয়ার দেখছুন ও যাওয়াটা আমি তারা ফোন করি, আর আমি আমার ডর একটা মনে আমাকে গেছে বুঝুন, ফোন করি আর আমি ফোন করে উঠে দিল না। আস্তে তারা কইছে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, আমি দেখিও শুনে গেছি। अभी लेते हैं एक विज्ञापन विराम, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। কি আপনার ঘর কিংবা প্রতিষ্ঠানকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে চাইছেন আর সাথে চাইছেন ভালো ও সুলভ মূল্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করতে? তাহলে দ্বিতীয়বার না ভেবে আজই চলে আসুন শিলচরের দাস কলোনিতে অবস্থিত ঋতুরাজ ট্রেডিং কোম্পানি অথবা সোনাই রোডের খালেদ ভবনের বিপরীতে বাইক সেন্টারের পাশে সমীক্ষা ট্রেডিং কোম্পানি। এই উভয় স্থানে টাইলস, স্যানিটারি আইটেমস, চিমনি, ওয়াটার পিউরিফায়ার, সিপিভিসি, ইউপিভিসি, পিভিসি আইটেমস, ডোর উডেন, সিনটেক্স সহ অনেক বিখ্যাত ব্র্যান্ডের সামগ্রী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। আপনারা আসুন, যাচাই করুন ও ঘরকে সুন্দর করে গড়ে তুলুন। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 9401432969 ও 6377990269 নম্বরে। ধন্যবাদ। सिलचर कालीबाई रोड पर दोपहर में सनसनी खेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया। विहान दास नामक 16 वर्षीय लड़के ने एक सड़क पर राजा दास नाम के 13 वर्षीय लड़कियों को छतरी से गोदकर मार डाला। घटना की जानकारी के अनुसार कल 2 लड़कों के बीच फुटबॉल मैच को लेकर झगड़ा हुआ था। वहीं झगड़ा ने आज भयानक रूप धारण कर लिया। इस विवाद के चलते 2 किशोरों के बीच मारपीट की घटना हुई। किशोर विहान दास ने राजा दास के पेट पर छतरी से वार कर हमला कर दिया। उसके बाद विहान दास राजा दास को लहूलुहान अवस्था में छोड़कर वहां से फरार हो गया।
उसके बाद स्थानीय लोगों ने 13 वर्षीय राजा दास को लहूलुहान हालत में सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाने की कोशिश की, जहां रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी विहान दास को सिलचर सदर ले गई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किशोर की मौत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सुरजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट। শুনলাম গতকালকে একটা তারা ছোটো ছোটো দুইটা বাচ্চা ঝগড়া হয়েছিল আর কি। তারপরে আজকে ঝগড়া হওয়ার পরে যে বাচ্চাটা মারছে, যে বাচ্চাটারে, ওই বাচ্চাটার মা কইছে তারে যে আজকে স্কুল যাইস না, স্কুলে যত ঝগড়া হইব কইছে যখন, তো ওই বাচ্চাটা স্কুলে না যাওয়া গেছে না। আর তার একটা বোনের যে আমার একটা ফার্মেসি আসলো, ওই ফার্মেসির জার হে। আর তখন বলে ওই ছেলেটার লোকে, মানে আমি দেখছি না ওসব মানুষের খবর আর কি, ঝগড়া হয়েছে। ঝগড়া হতে ওই তারা আছে হাতে ছাতি দিয়ে বলে কীরকম মারি দিয়েছে, আমি অবশ্যই দেখছিও না কীরকম। তো ওই এই আঘাতে এখন তাই মেডিকেল গিয়ে পাইছে না, মারা গেছে এখানে। আর যে বাচ্চাটা মারা গেছে তার নাম রাজ দাস, বাবার নাম সুনীল দাস। আর যে মারছে বা যার আঘাতে মারা গেছে এর নাম বিহান দাস, তাকে তার জিতু। দুটা প্রায় একটা 6-এ একটা 7-এ পড়ে, দুটা গোবহজ স্কুলের স্টুডেন্ট, তারা গোবহজ স্কুলে পড়তো। আর কীরকম কীটা হয়েছে আমিও কইতে পারি না, কিন্তু মানুষের মুখে শুনে। আমি আসলাম আমার লোকনাথ মন্দির উৎসবে, তখন আবার পরে শুনলাম এরকম ঘটনা। तिनसुकिया मारघेटा में जंगली हाथियों का हमला दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। मारघेटा के डीरोक चाय बागान में कल दोपहर करीब 1:30 बजे जंगली हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे कई लोगों के घर तबाह हो गए। जंगली हाथी के हमले में शारीरिक रूप से अक्षम मोनिका विष्णी नाम की महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। तत्काल स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता काजोल तासा की मदद से महिला को डीरक टी स्टेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला को दोपहर भर्ती कराया गया था, लेकिन 3 बजे डॉक्टर ने चिकित्सा उपलब्ध कराया। इस बीच वन विभाग ने जंगली हाथियों के खिलाफ अभियान चला और घायल महिला के बारे में पूछताछ की। जंगली हाथी के हमले में घायल महिला की हालत खबर लिखे जाने तक स्थिर बनी हुई थी। नॉर्थ ईस्ट न्यूज संवाददाता राजू दे की रिपोर्ट। আজি মেডিকেলত যে আহিছা ভাই, কিহৰ কাৰণে আহিব লগা হ'ল বা কি ঘটনাটো হৈছে অকমান কোৱাচোন। কমচে কম ৰাতি 1:30 বজাত আমাৰ বৰমা হাতী ভাঙিলে, ঘৰ ভাঙিলে। তো তাত অসুবিধা পালে বা দুখ পালে, তো সেই বুলি আমি মেডিকেলত আনিলোঁ। মেডিকেলত অনাৰ লগে লগে চাগে কোনো নাছিলে সেই টাইমত কোনো নাছিলে। তো যেনেকৈ অৱস্থা হৈছে আপুনি চাই আছে, এই দুৰ্ঘটনাত আমাৰ বৰমাই বহুত কষ্ট ভুগি আছে। চ' অনুৰোধ কৰিছোঁ যে বহুত কিবা কিবি আমি চালোঁ, দুখ পালোঁ। আমাৰ লাইনৰ ল'ৰাবোৰ আছিলে বুলিয়ে এই টাইমত আমি ফোন কৰিলোঁ মেডিকেলত। তো গাড়ী আহিলে, গাড়ী অহাৰ পাছত আমি আনিলোঁ। তাৰ পাছত আমাৰ যি হৈছে আপুনি আপোনাৰ ওচৰতে আছে। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर सिलचर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य के लिए साइकिल थीम के साथ रैली शनिवार को सुबह 8 बजे संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवा के कार्यालय के सामने से शुरू की गई। सत्येंद्र मोहन देव सिविल अस्पताल पर समाप्त हुई। रैली में कछार कॉलेज के एनसीसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कछार जिला स्वास्थ्य सोसाइटी डीएमई डॉक्टर गुलबहार राज, एफएलसी मौसमी भौमिक, डीपीसी पियाली चक्रवर्ती ने भाग लिया। नॉर्थ ईस्ट समाचार के विशेष संवाददाता सुरजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट। मंदिर संचालक श्री सुदाम मलाकार एवं श्री अजय पाल की पहल पर मंदिर संचालक श्री सुदाम मलाकार एवं श्री अजय पाल द्वारा बाबा लोकनाथ के तिरोधन तिथि के अवसर पर महिलाओं के बीच भजन कीर्तन आयोजन सिलचर फाटक बाजार कालीबाड़ी मंदिर में किया गया। श्री श्री लोकनाथ ब्रह्मचारी बाबा की इस कार्यक्रम पर श्री सुदाम मलाकार ने कार्यक्रम की विशेष जानकारी दी। नॉर्थ ईस्ट न्यूज संवाददाता दीपजय चक्रवर्ती की रिपोर्ट। মন্দিরের পক্ষ থেকে বলছি, আজ 19শে জ্যৈষ্ঠ ত্রিকালদশী মহাপুরুষ শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার 133তম তিরোধান উৎসব। আমরা এই মন্দিরে আজকে প্রায় 25 বছর ধরে উৎসব করে চলছি। আমরা আজকে যে বাবার মহা উৎসব, এই উৎসবের সকালে 9টায় বাল্যভোগ, 11:40 মঙ্গলপতি প্রজ্বলন, 1টা থেকে আমরা মহাপ্রসাদ বিতরণ করছি। বিভিন্ন ভক্তদের সমাগম থেকে আমাদের কমিটির পক্ষ থেকে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি। এই মন্দির সর্বজনীন মন্দির, এই মন্দির জাতি বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকের অধিকার আছে। আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন, সর্বজনীন মন্দিরকে উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলুন। নমস্কার। समाचार समाप्त करने से पहले एक बार नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ओडिशा में दशक का सबसे बड़ा ट्रेन दुर्घटना, मरने वालों की संख्या 288 से अधिक। हजारों की संख्या में मरीज, सिर्फ एक काउंटर। सिलचर सिविल अस्पताल में बड़ी बदहाली।
रामनगर में सड़क दुर्घटना में 3 युवक की मौत, स्कूटी और बाइक के आमने सामने टकराने से हुआ हादसा। सिलचर कालीवारी में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या, फुटबॉल मैच को लेकर था झगड़ा। मार्गरीटा में जंगली हाथियों का हमला, कई लोगों के घर हो गए तबाह। नॉर्थ ईस्ट न्यूज में आज इतना ही, फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।